अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ HD पर प्रोग्राम टॉक विद सलमान कुरैशी। मैं हूं आपका होस्ट सलमान कुरैशी। आज का मौजू है एहसास। पाकिस्तान ही नहीं तकरीबन दुनिया में लॉकडाउन है। दुनिया भर ने पहली बार ये वक्त देखा है जब इंसान ने जीने की खातिर पैसा कमाना छोड़ दिया। कारोबार ज़िंदगी तो रुक से गए हैं, मगर सियासत, अयारी और अबादत ये मनाजर हमारी आंखों के सामने हैं। लॉकडाउन पर पाकिस्तान में इत्फाक नहीं। दुनिया में इस आफत से बचने के लिए एक ही तरीके पर इत्फाक पाया जाता है, वो है समाजी दूरी, शोमई किस्मत। पाकिस्तान में लॉकडाउन पर सिंध हुकूमत ने सबसे पहले फैसला लिया। पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने भी बिल आखिर वही फैसले लिए जो सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए। वफाकी हुकूमत जिसका काम था, जिसका ये मनसब था कि वो एक वाज़ह पॉलिसी सामने लाती, ऐसा करने में नाकाम रही या ऐसा कह लें ताख़ीर का शिकार हुई। बिलाखिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ व तौसीफ़ की गई और वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनकी हुकूमत के तर्ज़ अमल को सराहा गया। फिर क्या था, बक़ाए इंसानियत और इंसान पर मईशत को अहम करार देने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि मुझे गरीब आदमी का ख्याल है। कारोबार बंद होने से ऐसा इक़्तिसादी बहरान आएगा जो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। पॉलिसी का फुक़दान, सफ़ेद पोश परेशान, लॉकडाउन भी हुआ मगर इसके बेहतर नताइज सामने ना आ सके क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन की सूरत हाल से ख़ुद भी मुतमिन नहीं थे। वो क्या फ़ैसला करना चाहते थे आज तक वाज़ेह नहीं। सिर्फ ये तासुर दिया गया कि वो गरीब आदमी और इसकी मुश्किलात की वजह से परेशान है। अब मुल्क में लॉकडाउन भी हुआ, कारोबार बंद, मगर समाजी राब्ते बरकरार और फासला रखने, एहतियाती तदाबीर किसी पर भी मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। जुज़वी लॉकडाउन हुआ, माशी असरात मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनकर सामने आने लगे हैं। आज लॉकडाउन का 21वां रोज़ है। मैं केसेस, बचाव या सेहत की सूरत हाल पर बात नहीं करना चाहता। मेरा मौजू है एहसास। आम शहरी ने अपनी ज़िम्मेदारियों का कितना एहसास किया? हुकूमत, इंतज़ामिया, सियासी क़यादत, सब का किरदार क्या रहा? इस पर गौर करना ज़रूरी है। अवाम का गैर संजीदा रवैया, हुकूमत का मुतफ़िक़ा पॉलिसी साजी में नाकामी, मेरे सियासतदानों का किरदार जिनका मनसब ही सियासत करना है, इस मुश्किल घड़ी में मिसाली नहीं रहा। बहुत कुछ वाज़े कर गया। इन हालात में हम इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर ही नहीं, हमारे समाजी रवैये भी काबिल सताइश नहीं। सेहत की सहूलियात भी नाकाफ़ी हैं। हर तरफ से चैलेंज का सामना है। किसी को इस तकलीफ दे सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आम आदमी भी बरी ज़िम्मा नहीं, क्योंकि इस हकीकत को मानने के अलावा कोई चारा नहीं। मुनाफिकाना रवैश की हामिल अक़वाम के हिसाब ही से इनके सरबराह पैदा होते हैं। अक़वाम का तासुर, कैफियत और इखलाकी इक़दार जिन बुलंदियों की इंतहा पर होंगे, इसी हिसाब से रहनुमा होंगे। BISP का नाम तब्दील करके तब्दीली सरकार ने एहसास प्रोग्राम रखा। अपोजिशन जमातों ने आम आदमी की इमदाद शुरू की तो सबसे अवलीन तरजीह ही सियासी तशहीर ठहरी। वीडियो कैमरा के बगैर इमदाद का तसव्वुर ऐसे सियासी माहौल में मुमकिन नहीं। ऐसा होता रहेगा क्योंकि जब हम सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करते और अपने अमाल व अकायद, सियासी नज़रियात के मुहासबे से गुरेज करते हैं, अपने जहन के तमाम दरीचे, रोज़न और दरवाज़े मजबूती से बंद कर लेते हैं तो ताज़ा हवा के झोंके इसमें बार नहीं पा सकते और दरों दीवार के साथ सर पटक पटक कर रह जाते हैं। अफलातून ने कहा था, किसी शख्स पर इससे बड़ी और कोई मुसीबत नाजिल नहीं हो सकती कि वो अक्ल व खुद के मुखालफत करने लगे। इस मुश्किल घड़ी में अजीब व गरीब रवैये सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह लॉकडाउन में तोसी चाहते हैं और मज़ीद सख्ती को ज़रूरी समझते हैं, मगर
پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی لاک ڈاؤن ہی کو ناممکن قرار دیتے ہیں۔ کراچی کا عام شہری کیا کرے؟ حکومت کی ہدایات کو مانے یا اس کی رٹ کو چیلنج کرے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ سیاست ہے جو وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے ساتھ شروع کر رکھی ہے۔ نتائج کیا ہوں گے مجھے اس کی فکر ہے اور اس کا ادراک ہے۔ یہ سیاست نہیں تباہی ہے جب تک سیاسی دکانداری بند نہیں ہوتی۔ بازار یا دکانیں بند کروانے سے لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات سامنے نہیں آ سکتے۔ بے نظیر بھٹو کی تصویر ہٹا دیں، پروگرام کا نام تبدیل کر لیں، آپ با اختیار ہیں، لیکن اسپورٹس پروگرام کا نام احساس رکھتے ہیں تو احساس بھی کریں۔ سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے چکر میں عام آدمیوں کی زندگی کو تو مقدم جانیں۔ احساس پروگرام کی امدادی رقم کی تقسیم کے لیے اتنے ناقص اقدامات غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، سماجی فاصلے رکھنے کی تمام اپیلوں کو ایک ہی لمحے میں بے اثر کر دیا گیا۔ مطابقت رکھیں، مطابقت ہی سے بہترین فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن جذبات اور مفادات کے تحت فیصلوں سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ انتقامی جذبوں سے جو لہریں محسوس ہوتی ہیں یہ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں۔ دعوے اور نعرے کھوکھلے اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پریشان افکار اور گھبرانا نہیں کی تسلی سے معاملات قابو میں نہیں آ سکتے۔ غریب کی جتنی فکر آپ کو ہے، اپوزیشن کے بھی تمام رہنماؤں کو اتنی ہی فکر ہے۔ غریب کی فکر کے ساتھ بیماری سے بچاؤ کے لیے بھی تدبیر بتائیں۔ آپ کا منصب تقاضا کرتا ہے قوم کو اکٹھا رکھیں، متحد ہو کر متفقہ فیصلہ کریں۔ پھر سندھ سرکار کی پیروی کرنے پر مجبور ہونا پڑا تو آپ اور آپ کے ساتھی لاک ڈاؤن پر ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ہم لوگ تو میں نوش ہیں، بدنام ہیں ساغر، پاکیزہ ہیں جو لوگ، وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، یہ انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو غلطی تسلیم کر لے۔ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے سے انسان بزدل ثابت ہوتا ہے۔ غلطیوں کی بھی کئی وجوہات ہیں، اسباب ہیں اور پس منظر ہوتے ہیں۔ انسان چاہتے ہوئے بھی حالات کی وجہ سے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر سکتا۔ کئی غلطیاں کروائی جاتی ہیں، ایک غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ انسان غلطیوں ہی سے سیکھتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سیاسی مصلحت سے بالا تر ہو کر متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر غلطیوں سے بچنے کی توفیق دے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس شعر سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نہ تیری غلطی تھی نہ میری غلطی تھی، غلطی تو بس اتنی کہ غلطی خود ہی غلطی تھی۔ اللہ حافظ۔